Oke guys, kembali lagi di Wealth Fest 2021 bersama gue Aryo dan Adrian Gunadi dari Investri. Siap. Bro, tadi pertanyaan gue tadi terakhir sebelum kita break, gue nanya kan, kalau Investri itu sekarang itu sudah melakukan investment tadi ya ke OI Indonesia, ke MDIS. Boleh sharing dikit nggak sih, apa sih alasan waktu itu Investri melakukan hal tersebut sebenarnya? Oke, jadi mungkin tadi yang seperti menyambung tadi pertanyaan atau komen sebelumnya adalah beyond lending ya. Bagaimana kita melihat SME enablement itu bisa kita execute dengan lebih strategis lah gitu ya. So sebenarnya ini bagian dari pertumbuhan yang inorganik yang kita lihat adanya ekosistem, adanya partner yang kita bisa berkolaborasi untuk kita membangun SME enablement yang lebih kuat lagi. So supaya bisa mendapatkan alignment of interest. Nah, kenapa nggak kita menjadi part of shareholders di situ gitu ya. So I think ini yang kita lakukan dengan beberapa teman-teman startup juga yang mana kita lihat potentially kita bisa create more alignment, joint product development, terus kemudian kita bisa mungkin lebih efektif ya dalam mendeliver our solution, and at the same time ini bagian dari strategi bisnis ya. How do you differentiate yourself with your competitors kan, gitu kan? It's always that way. So it's memang menjadi part of our inorganic strategy, dan juga bagaimana kita create more value, not only as a group tapi juga to emphasize on our SMEs gitu ya. So that's actually kenapa gitu ya. Okay. Dan tentunya kita melihat bisnis-bisnis yang akan memperkuat our main lending business gitu. Karena kalau kita bicara payment infrastructure, definitely itu akan memperkuat. Kalau kita bicara kaitan dengan electronic procurement, seperti MBIS kan e-procurement, B2B marketplace, ya pasti di situ is a ecosystem buat SMEs dan sebagainya yang connect dengan enterprise gitu. Yang dimana nanti invoice financingnya mereka ya. Ya, dari invoice financing, terus kemudian kita bisa tawarkan digital invoicing, so other business yang kita bisa bangun on top of that gitu. Oke, that totally makes sense. And ini memang kalau kita lihat tren di luar ya, fintech itu menjadi suatu embedded fintech solution. Jadi bedanya apa? Kalau kita hanya stand alone, ya pasti ada batasannya. Tapi kalau kita embed solusi lending kita di dalam suatu ekosistem, automatically ekosistem tadi juga merasakan value. Bahwa automatically, wah gue punya lending business tanpa harus punya lending license. But we create more value to the ecosystem. Gitu. That's actually what we have done. Gitu. Oke. Tapi in the story of OI gitu misalnya, kan kalau tadi gue nangkep ya MBIS procurement. Kalau OI payment infrastructure, jadi basically kan kita bicara payments, kita bicara merchants ya. Pembayaran merchant plus kita tap in juga financing. So payment and financing itu go hand in hand. Oke. Tapi mungkin buat teman-teman di rumah nih, kadang tuh suka ada pertanyaan gitu, kenapa gue mesti beli? Gue kan udah bukan beli lah. Kenapa gue mesti invest atau kenapa gue beli perusahaan tersebut? I mean with all the money, why don't I do it myself gitu kan. I mean that's yang banyak dilakukan oleh dulu konglomerat gitu. Nah kalau lo sendiri mungkin biar teman-teman aware kenapa strategi seperti ini penting tuh, apa sih kira-kira? Oke, so kita melihatnya adalah I think lebih ke arah timing, ke arah resources dan juga core kompetensi masing-masing. Masing-masing punya core kompetensi yang tentu sudah menjadi DNA-nya masing-masing. Dan fokusnya udah beda-beda. Gitu. Justru dengan situ both can create more value. Itu kenapa industri digital di Indonesia cukup unik karena menurut gue banyak sekali kolaborasi yang terbangun, di mana kolaborasi creates more value for both companies gitu ya. So that's where I see the opportunity gitu ya. Oke. Mungkin buat everybody home gitu yang lagi mikir adalah karena banyak banget tuh gue ketemu founder atau entrepreneur tuh kayak yang gue pengen bikin company ini nanti akan ngelakuin ini kayak banyak banget gitu loh bro. I think what you're trying to do now kan gue lihat ya Investri ya fokus aja gitu lending atau ya jauh-jauh lah credit rating dan lo berkolaborasi dan akhirnya lo decide daripada gue bikin procurement sendiri, daripada gue bikin payment system sendiri ya why not gue invest atau strategic leader gitu. Strategic leader dan kita juga menawarkan core kompetensi kita kepada mereka. So again, it's about building sinergi. And I think itu menjadi salah satu hal yang kita juga pingin adalah how can we focus on our core, bagaimana kita fokus strength kita, resources kita,
Tapi at the same time kita jangan sampai melewatkan opportunity. As an entrepreneur, we always have to see opportunities kan. What next kan? Sama aja kayak lari maraton kan, nggak happy lah dengan 42 kilo, tapi you gotta do more gitu ya. Apalagi Ironman dan sebagainya gitu ya. Ini orang gila ini dia. Dia udah lari 40 kilo, berenang lagi berapa kilo? 3 kilo 3 kilo, sepeda berapa kilo? 180 Itu dalam gitu ya. satu hari? Iya, 1 hari lah. Rip banget. Nah itu bagian dari building a startup mentality kan. No, exactly. You need endurance, you need focus kan, I disiplin dan sebagainya gitu ya. And ya itulah. Jadi mental endurance. Jadi intinya juga olahraga penting ya buat jadi entrepreneur. Yes. Iya. Oke. Nah, untuk tadi kalau gue perhatiin kan lo kayaknya I see that you have this thing with B2B. Apa you do investing in a way B2B and then the companies you invested they're also doing B2B. Other than lo believe kan, oh ya udah karena mereka memang B2B ini masih relate sama industry. Okay. But lo as a personal perspective, how do you see startup yang B2B gitu loh di Indonesia, compared to B2C? How do you see it now? Mungkin sekarang trennya meningkat ya kalau kita B2B lihat ya? B2B ya, dibandingkan mungkin dengan 3, 4, 5 tahun yang lalu ya. Ini juga I think tren yang kita lihat di other markets kan. Typically growth stage dari startup itu mulai dengan B2C dulu ya. Tapi it will evolve gitu ya. And you see more and more I think yang cukup unik seasoned professionals yang sekarang karena pengalaman mereka, karena network mereka, karena mereka tahu problem apa yang ada di hadapan mereka. Now they're creating their own company gitu kan ya. And addressing the problem through a B2B strategy. Dan ini akan terus terjadi gitu ya. So I think it's an evolution of the maturity of the startup industry juga. Gitu. Okay. In the end, yes, there will always be B2C. Tapi sekarang mungkin proporsi atau pertumbuhan yang B2B juga meningkat gitu. Kembali lagi market mana yang mau diaddress, bagaimana mengadresnya, masing-masing punya strategi sendiri gitu kan. But again, I think yang cukup unik kita melihat semakin banyak profesional yang creating their own B business. I agree, because waktu gue mulai tahun 2012-2013 kan startup mulai munculan, tapi semuanya B2C. Dan kebanyakan yang mulai ini tuh very young, mungkin working experience-nya belum lama atau apa gitu kan. So not a lot of professionals back then gitu. Kayak masih pada takut kayak gue udah enak gaji gue atau apa gitu kan. So I guess that's drive yang tadi kita bilang B2B startup mulai berkembang karena professionals yang mungkin tadi takut atau mereka ini udah mulai berani dan I think these professionals seeing the problems when they were still working there kali ya. Yes, correct. They see that ya sebenarnya kayak lo juga kan. Benar, gitu. Benar. Jadi melihat di depan, oh ini ada opportunity, ini ada peluang yang belum tersentuh. Gimana kalau kita address peluang tadi atau opportunity tadi in a different manner gitu kan. So that's actually what I did, learning from past experience gitu ya. Yang lo rasain pada saat itu. Yang dirasain pada saat itu gitu kan. Ini buat teman-teman di rumah yang sekarang lagi kerja nih, daripada lo bingung bikin apa, misalnya lo kerja di bank, lo mau bikin restoran kan agak menyimpang ya. Benar. Agak jauh nih. Kenapa nggak lo lihat di sekitar lo what's going on, dan lo korek-korek nih pasarnya gimana apa, lo bisa masuk nggak? Mungkin bisa mulai dari situ kali ya. Start with problems yang kita identify sekitar kita gitu kan. Itu mungkin salah satu angle. Then you bring your co-founders dan sebagainya, then it becomes the journey kan. Menjadi part of that journey. True. So that's something that you would advise everyone ya. Just find that problem around you first and then just try to get it lah. Jangan nggak usah jauh-jauh nyari kemana-mana gitu. Nggak usah jauh-jauh karena again I think kembali lagi yang penting dan it's always a question that I get from when you raise adalah domain expertise kan. Itu penting ya. Itu penting lah bagaimanapun karena di lapangan kan kondisi berbeda kan. Maksudnya di pitch mungkin bagus, in essence it's bagus tapi kondisi di lapangan kan bisa berbeda-beda kan. And terus terang ya dengan adanya pandemi ini it's a good learning ground kan. Iya. Tapi kalau misalnya with domain expertise kan ya orang kadang tuh domain expertise is kadang orang domain expertise but sometimes some industry is a repetitive work. So something not really new but they've been doing it years ya udah gitu. But do you think it's possible for someone that
they don't have the expertise, but maybe they can learn, let's say in a few months and to actually build something gitu. Bisa, I think it's possible gitu ya. And kalau kita lihat Jadi kalau ada domain expertise bukan berarti patah hati gitu. Bukan berarti patah hati gitu kan. It comes back to mentality-nya ya, problem yang mau addressable marketnya seberapa besar gitu ya. And bring in the right co-founders gitu kan. Exactly. Yang mungkin punya domain expertise tersebut gitu kan. So I think it's a combination dari ketiga dari beberapa hal tadi gitu ya. Or if you don't have the expertise, you need to learn more than those who has the expertise lah at least gitu kan. Ya, correct. Work harder. Gitu. Oke, kalau gitu bro. So this is a question yang mungkin lo bisa jawab buat teman-teman kita di rumah. Ya. Do you have any advice for our friends there yang entrepreneurs, professionals, or those who are still figuring out what they want to do? Ya. Do you have any advice for them that can help them lah? Gitu? Ya, so I think mungkin ini gue banyak dicela ya sama sama anak-anak di kantor ya. Kalau ngelihat gue jawabannya apa? Bisalah gitu. Bisalah. So I think it comes back to that positivity gitu ya. Again, looking back to where Investri was several years ago, di mana belum ada regulasi, belum ada marketnya. You need that positivity mindset gitu ya, bahwa bisa kalau memang kita know where we want to go, how do we want to execute it, and by when gitu. I think itu menjadi by hal when yang itu penting ya. By when itu penting. Jangan sampai by 5 jangan years, sampai 10 years moving target kan gitu ya. So we have to be clear gitu karena that brings confidence to your team as well. One of the challenges yang selalu kita lihat adalah how do you build the confidence. I think I always believe that having quick wins builds confidence to a team. Yeah. And if you have small wins, quick wins, quick wins, that builds confidence, right? No, I believe that as well. The more you are confident, the more you're able to drive things kan. Things yang tadinya mungkin wah ini bisa nggak sih ya, possible nggak sih ya. So it's always going beyond your limits gitu. And that I personally also relate to what is one of my hobby, is doing triathlon. Sebagai atlet ya kan. As a triathlete is always going beyond your limits gitu kan ya. Oke, dimulai dari awal mulai triathlon nggak bisa berenang gaya bebas, terus can you do 500 meters, can you do 700 meters, can you do 3 kilometers dan sebagainya. Kilo-kiloan lah. Yeah, so basically it's always going beyond limits, but focus on the small wins gitu ya. So bisalah itu is always bisa. So in any ways you need to have that mentality ya. It's more of a hustle mentality atau whatever lah. Tapi it's making sure that you can execute. Bukan hanya ngomong aja, tapi making sure that you know measure-nya juga jelas. Lo mau execute apa, then you take the team towards that direction. You build confidence, then you go from there. Gitu kan ya. True, I agree with you. Anyway guys, itu tadi cerita Adrian. Kalau kita dengar tadi kan dia bikin Investri yang dulu belum ada regulasinya, sampai dari nggak ada regulasi sampai dia bikin regulasinya. So buat I guess teman-teman yang lain ya. Dan teman-teman yang lain gitu kan. Buat teman-teman yang lain ya. And because of tadi ya, maybe he has positivity on he can do it, and also the persistent, and also lo jelas waktu itu deadline-nya ya. Pokoknya gue sampai bulan ini kalau masih nggak jelas ya gue balik kerja lagi balik kerja dan sebagainya. And those are part of the consequences that we have to be ready to take ya. Part of the entrepreneur's journey gitu ya. True. Oke, kalau gitu guys, that was all dari Adrian. Thank you so much Adrian for sharing to everyone thank you, at home. Bro Aryo. I hope everyone at home bisa keep motivated and also have the mindset and mentality seperti Adrian tadi. Mungkin kalau yang masih penasaran ya silahkan coba triathlon. Ada campnya ya? Ada di Bali ada nih, pas nih. Kerja Bali. Dulu, latihan dulu, pagi, habis itu kerja dan sebagainya, and gue in the few weeks ya, gue sekarang mau chill dulu. Siap. Oke, kalau gitu Adrian, thank you so much bro. Cheers. Kalau gitu guys, sampai jumpa di Well Short Fest sesi berikutnya. Signing out, bye-bye. Cheers. Well man. Siap. Thank you.